2022 सालनि STGT टिचार एपइन्टमेन्ट खाइमा नावै आमजेंमुनि रेजाल्ट रानि सानमुगा दिबिसा थामसांका चाकुरि केन्डिडेट रक बिशिबारमि रेजाल्ट यानि बागे ताबो मन्त्रिफोरनि थानाय दारो संका चाकुरि केन्डिडेट रक फासल एकदल चाकुरि केन्डिडेट मन्त्रिफोरनि थानाय सरानापन्न उंगे दतिखाले रेजाल्ट रानि ते एपइन्टमेन्ट खाइनि पोस्टेस फाइरानि सानमुं खाइगा बरकनि कक्सामु प्राय बिशिबारमि मामलाते तांसनि जटिलतानि बागे थिनांगो अ निचिते उइक्लाइका चाकुरि केन्डिडेट रकनि सानमु सुप्रीम कोर्ट मामला बिचाराधीन तंकेप्र हाफां जाते दतिखाले अबनि इतिबाजार साक्तामु नातो गोबां मजरा नासिम गोबां मास्टुन रकनि उमरते सामुं खाइम लामा काइनुनो देरामुइ तंका बिशिबानि नासिमा दरबानि जरते अनियमिततानि खोथा सुमुं काइसानो बुफुरु साक्लायनाय STGT नि आमजेबुनि रेजाल्ट ताबु असमुनि फासिं नासिगि गोबां चाकुरि केन्डिडेट रक তো আমরা আজকে আবার এসেছি আমরা 2022-এর STGT। তো দেখুন আমরা 2022-এর সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। আজকে 2022 গেল, 23 গেল, 24 গেল, 25 গেল, 26-এ চলছে। তো আজ পর্যন্ত আমরা পরীক্ষাটা দিয়ে এখন পর্যন্ত আমরা রেজাল্টটা পাচ্ছি না। তো সেই রেজাল্টের দাবিতে আমরা বহুদিন বিভিন্ন কর্মসূচি করে এসেছি, বিভিন্ন দাবি রেজাল্ট পাওয়ার দাবি আমরা সরকারের উদ্দেশ্যে দিয়ে এসেছি, কিন্তু আজ অবধি আমরা সেটার কোনো রেজাল্টটা পাচ্ছি না। তো এই মোতাবেক আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী স্যারের বাড়ির সামনেও আমরা অনেকবার গিয়েছিলাম, কিন্তু ওনার সাথে দেখা করার মতো সৌভাগ্যটা আমাদের আজ অবধি হয়ে ওঠেনি। তো এটাই মুখ্যমন্ত্রী স্যারকে অনুরোধ করবো আবারও যে স্যার আপনি